La aventura de Miguel en el supermercado. Don't forget to subscribe to enhance your Spanish language skills. Hoy es un día especial para Miguel. Decide hacer una sorpresa para sus abuelitos y va al supermercado para comprar todas las cosas que necesitan. Miguel es un chico muy divertido y le encanta la idea de hacer algo diferente. Primero, Miguel va a la sección de frutas y verduras. Ve unas manzanas rojas y verdes, plátanos amarillos y zanahorias naranjas. También elige unas lechugas verdes y tomates rojos y jugosos. ¡Qué colorido es todo! Después, camina hacia la sección de lácteos. Busca la leche, que está en la nevera. Toma una botella grande de leche fresca y se asegura de que no esté vencida. Listo, leche para los abuelitos. Ahora, va a la sección de huevos. Miguel coge una docena de huevos blancos y los pone con cuidado en su canasta. Quiere asegurarse de que ninguno se rompa. Después de eso, Miguel va a la sección de quesos. Ve queso amarillo, queso blanco y queso cheddar. A sus abuelitos les encanta el queso, así que decide llevar un poco de cada uno. Finalmente, Miguel va al pasillo de los dulces. Oh, la tentación de los chocolates. Decide tomar una barra de chocolate con almendras. Piensa que será una dulce sorpresa para sus abuelitos. Con todas las compras en la canasta, Miguel va a la caja para pagar. La cajera le sonríe y él paga con el dinero que sus abuelitos le dieron. La sorpresa está lista. Miguel regresa a casa con la canasta llena de frutas, verduras, leche, huevos, queso y una deliciosa barra de chocolate. Sus abuelitos están muy felices y agradecidos por la sorpresa. Todos se sientan juntos a disfrutar de una merienda llena de cosas deliciosas. Bien hecho. Today is a special day for Miguel. He decides to surprise his grandparents and goes to the supermarket to buy everything they need. Miguel is a very funny boy and loves the idea of doing something different. First, Miguel goes to the fruits and vegetables section. He sees red and green apples, yellow bananas, and orange carrots. He also picks some green lettuces and red juicy tomatoes. How colorful everything is. After that, he walks to the dairy section. He looks for milk, which is in the fridge. He takes a big bottle of fresh milk and makes sure it's not expired. Ready, milk for the grandparents. Now, he goes to the egg section. Miguel grabs a dozen white eggs and carefully puts them in his basket. He wants to make sure none of them break. After that, Miguel goes to the cheese section. He sees yellow cheese, white cheese, and cheddar cheese. His grandparents love cheese, so he decides to take a bit of each. Finally, Miguel goes to the candy aisle. Oh, the temptation of chocolates. He decides to grab a chocolate bar with almonds. He thinks it will be a sweet surprise for his grandparents. With all the purchases in the basket, Miguel goes to the checkout to pay. The cashier smiles at him, and he pays with the money his grandparents gave him. The surprise is ready. Miguel returns home with the basket full of fruits, vegetables, milk, eggs, cheese, and a delicious chocolate bar. His grandparents are very happy and grateful for the surprise. Everyone sits together to enjoy a snack full of delicious things. We hope you enjoyed the journey and improved your Spanish. Subscribe for more engaging content to enhance your language skills. Gracias por acompañarnos en Lingua Stories. Hasta pronto.